Ya pas aya gluduk sok langsung ditutupkan hordeng nang teh ya. Bahaya euy. Mobil wajib begitu euy, murah. Ayo. Gede. Itu hujan mah teu ieu ngan anginna. Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Gimana angin agung Pintunya kihong gede lu. Enggak dihangat tahu sih kita halus itu mah. Aku wah banyak. Kamu alus. Gitu. Bikin soal mungkin. Angin Allah apa? Wow. Oh, ya rumah tamat video tuh dia ketampalan itu. Ya Allah, ya Rabb. Oh, apa